नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, वर्तमान आरंभ होगाक जाउछि ग्रह मानक मध्य नवपंचमी राजयोग। हाँ दर्शक बंधु, जार प्रभाव रे भाग्यशाली राशि मान अत्यंत भाग्यशाली होगाक जाउछन्ति। एही भाग्यशाली राशि मानक ऊपर भगवान सूर्यदेवंकर आशीर्वाद रहिबाक जाउछि, जहा फल एही भाग्यशाली राशि मान अत्यंत भाग्यशाली होगा सहित आर्थिक उन्नति होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, आज रही भिडियो आम से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय जाना जो मान भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा रहा। दर्शक बंधु, ज्योतिषशास्त्र अनुसार प्रत्येक समय ग्रह मानकर परिवर्तन होता है। यही क्रम वर्तमान मकर राशि रे सूर्यदेव थिबा समय से राशि रे फेब्रुआरी 9 तारिख 7:40 समय मंगल चलन करने जाउछन्ति। गोटे राशि सूर्य सहित मंगल चलन करने द्वारा दुर्लभ महासंजोग गठन होगाक जाउछि, जार अत्यंत शुभ फल किसी राशि व्यक्ति मान को मिलवाक जाउछि। यही भाग्यशाली राशि मान को बहुत शुभ फल मिलवाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, जो समय नवपंचम राजयोग सृष्टि होता है सही समय से भाग्यशाली राशि मान जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। से जीवन में सुख शांति लग रही है एवं से आर्थिक स्थिति बहुत भल रही है। यही शुभ समय से भाग्यशाली राशि मान भाग्य परिवर्तन होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, आज पर अत्यंत शुभ समय आरंभ होगाक जाउछि, जहाँकि नवपंचम राजयोग सृष्टि होगाक जाउछि। यार अत्यंत शुभ फल किसी राशि व्यक्ति मान ऊपर रहिबाक जाउछि, जहाँफल से भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा से भाग्यशाली राशि मान ऊपर रहिबाक जाउछि, जहाँफल से भाग्यशाली राशि मान समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, रविवार रे भगवान सूर्यदेव को रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना करने सहित जल अर्पण करंतु। निश्चिंत भाव आपंकर समस्त रिष्ट खंडन होगा सहित आप जीवन में हस खुशी लगी रहिबो एवं आपंक ऊपर भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा रहिबो। हाँ दर्शक बंधु, आज पर क्यों क्यों राशि मानकर भाग्य बदलवाक जाउछि एवं से जीवन में कौन सब परिवर्तन होगाक जाउछि से सब विषय संपूर्ण भाव जानिबा। तेबे दर्शक बंधु, से सब विषय संपूर्ण भाव जाना भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं, कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। दर्शक बंधु, आज पूरा 74 वर्ष पर्यंत यही भाग्यशाली राशि मान भगवान सूर्यदेव धनर वर्षा करने। भगवान सूर्यदेव 12 राशि व्यक्ति मान भाग्यशाली राशि मान बहुत प्रसन्न होगाक, जहाँफल यही भाग्यशाली राशि मान जीवन में मिलवाक जाउछि भगवान सूर्यदेव कृपारू अनेक सुख शांति। भगवान सूर्यदेव यही भाग्यशाली राशि मान जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर करवाक जाउछन्ति, जहाँफल यही भाग्यशाली राशि मान भाग्य परिवर्तन होगाक जाउछि। यही भाग्यशाली राशि मान होगाक जाउछन्ति धनरे मालामाल। तेबे दर्शक बंधु, से सब भाग्यशाली राशि मान विषय जानिया पूर्व सर्वप्रथम भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर्श जय सूर्यदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आपको मिल। तेबे दर्शक बंधु, एबे जानिबा से सब भाग्यशाली राशि मान विषय जो मान भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि एवं सेमानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, हिंदू शास्त्र रे अनेक देवादेवींकर मान्यता रही, से भगवान सूर्यदेव अन्यतम। भगवान सूर्यदेव सदा सर्वदा भगवान सूर्यदेवंकर कृपा जो मान ऊपर रही है से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होता है। हाँ दर्शक बंधु, भगवान सूर्यदेव जो मान ऊपर प्रसन्न होता से भाग्य को अत्यंत उज्जवल करि। भगवान सूर्यदेवंकर कृपा जो मान ऊपर हो जाए से जीवन में कौन सी समस्या देखा जाए नहीं। तेबे दर्शक बंधु, से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि, जहाँफल भाग्यशाली राशि मान भाग्य परिवर्तन होगा सहित से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, यही भाग्यशाली राशि मान भगवान सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होगाक जाउछन्ति। यही भाग्यशाली राशि मान जीवन में कौन सी अभाव रहिबो नाही। से जीवन समस्त समस्यार समाधान करवाक जाउछन्ति खुद सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेवंकर अत्यंत कृपार वर्षा होगाक जाउछि भाग्यशाली राशि मान ऊपर। यार प्रभाव रे भाग्यशाली राशि मान जीवन में खुशी खुशी आसवाक जाउछि। यही भाग्यशाली राशि मान जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगाक जाउछि। यही भाग्यशाली राशि मान भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा मिलुथिबारु से जीवन में बहुत धन लाभ एवं बड़ बड़ सफलता प्राप्तर योग रही।
ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହି ସବୁ ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ କଦାପି ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବିବାହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି।
मेष राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आपण उपर रहा जहाँफल आज पर आपणकर समय बहुत भल रहा आपन को अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखा मिल मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण परिश्रम शुभ फल आपको मिलवा जाऊँगी जहाँफल आपण जीवन में खुशीर लहर माड़ीज आपण लक्ष्य पथर आगक आगू माड़ीजे परिवार एवं सांगसाथी सपोर्ट मिल जहाँफल आपंकर मानसिक स्थिति भल होगा जाऊँगी आपण निजर लोक सहित समय बितेवा जाऊँच जहाँ आपण खुशी खुशी रहा जाऊँगी भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आप जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जाऊँगी जो मैंने दीर्घ दिन हम आर्थिक समस्या थे मेष राशि व्यक्ति मैंने आर्थिक समस्या समाधान होगा सहित आपन को धन अर्जन कर नूतन सुजोग मिल यह छड़ा जो मैंने चाकरी कर चाकरी शुभ फल प्राप्त जोग रही जो मेष राशि व्यक्ति मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल अनेक शुभ फल प्राप्त जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित आपन को नूतन दायित्व मिलवा आगु जाऊँगी मेष राशि व्यक्ति मैंने आपंकर सामाजिक जीवन में सकारात्मक आपण विचार को बहुत भल भाव तैयारी करें आपण जीवन में खुशी आगमन होगा आगु जाऊँगी मेष राशि व्यक्ति मैंने आपंकर समय बहुत भल रही भाग्यर साथ मिल भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपंकर स्वास्थ्य भल रहा आपण स्वास्थ्यर जत्न नियंतु खाद्यपेय उपर ध्यान दिंतु भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आसुवा समय मेष राशि व्यक्ति मानक बहुत भल रहा आगु जाऊँगी आपन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो जहाँफल आपंकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाऊँगी समय संपूर्ण भाव आप साथ देवा आगु जाऊँगी भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा शुभ समय फायदा उठातु यही शुभ समय कदा भी हाथ जावाक दिंतु ना। हाँ दर्शक बंधु यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आप जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आगु जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर सह जय सूर्यदेव लिखि दिंतु प्रभु सूर्यदेव विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि हूँ तुला राशि व्यक्ति मान भल भाव ध्यान दिंतु आज पर आप जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आगु जाऊँगी भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद आपको खूब शीघ्र खुशी खबर मिलवार जोग रही। दर्शक बंधु आपण द्वारा करा परिश्रम शुभ फल आपको मिलवा आगु जाऊँगी आपण मन कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा तुला राशि व्यक्ति मानकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा आगु जाऊँगी दीर्घ दिन अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा आगु जाऊँगी सांगसाथी सहित संपर्क बढ़ यही राशि व्यक्ति मान को अनेक प्रकार धन लाभ एवं बड़ बड़ सफलता प्राप्त जोग रही। हाँ दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति मान को परिवार एवं जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिलवा आगु जाऊँगी आपंकर सुंदर कथार आपंकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा आगु जाऊँगी भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपण ऊपर रहा आगु जाऊँगी जहाँफल तुला राशि व्यक्ति मानकर जहाँ सब आर्थिक समस्या था सब समस्यार समाधान होगा आगु जाऊँगी यह सहित आपंकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा आगु जाऊँगी जो तुला राशि व्यक्ति मैंने संतान प्राप्त इच्छा रखिंट से संतान प्राप्तर जोग रही भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपण ऊपर रहा आगु जाऊँगी तुला राशि व्यक्ति मैंने आप बिजनेस बहुत सारा लाभ करेंगे आपण जीवन में बहुत आगू जावाक जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु सारा दुनिया आपण सफलता देखा आगु जाऊँगी भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद तुला राशि व्यक्ति मानक समय बहुत भल रहा आगु जाऊँगी यही शुभ समय फायदा उठाते दर्शक बंधु यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपंकर भाग्य परिवर्तन होगा आगु जाऊँगी आप जीवन में खुशी खुशी मिलवा आगु जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित जय सूर्यदेव लिखि दिंतु प्रभु सूर्यदेव विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि हूँ कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा रहा आगु जाऊँगी जहाँफल आपंकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु जाऊँगी आपण जीवन में बहुत आगू जावाक जाऊँगी कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण जीवन में बहुत आगू जावाक जाऊँगी आपण सफलतार आगू आगू बढ़ी चलिए जहाँफल सारा दुनिया आपंकर जलवा देखा आगु जाऊँगी भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद आपण समय बहुत भल रहा आगु जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु
कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण मान कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपण उपर रहा जहाँफल कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण को ना केवल धन लाभ हेब आपण बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिलवा जाऊँगी जो मैंने चाकरी करुँच जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि योग रही। हाँ दर्शक बंधु जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने विदेश में चाकरी कर स्वप्न देखुं से स्वप्न खूब शीघ्र पूरण होगाक जाऊँगी भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्तर सुजोग मिल कन्या राशि व्यक्ति मैंने जदि आप प्रेम कर सच्चा प्रेम आपको मिलवा जाऊँगी जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम बेरोजगार थे से मनपसंदर कम मिलवा जाऊँगी आप घर परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़। हाँ दर्शक बंधु जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने नूतन गृह निर्माण करने को चाहते से समय बहुत भल रही भगवान सूर्यदेव विशेष कृपार आपण समय नूतन गृह निर्माण कर सुजोग पाइबे आप जीवन में आप सफलता प्राप्त योग रही। हाँ दर्शक बंधु कन्या राशि व्यक्ति मानक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाऊँगी जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने विवाहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा जाऊँगी आप जीवन साथी सपोर्ट मिल कन्या राशि व्यक्ति मैंने केवल गोटे कथा ध्यान दिंतु आप शरीर प्रति ध्यान दिंतु देहर जत्न नियंतु निश्चिंत भाव शुभ फल प्राप्त हो। तो दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में 100,000 जय सूर्यदेव लिखि दिंतु प्रभु सूर्यदेव विशेष कृपा आपको मिले। तो दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ सिंह राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु आज पर भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल समय संपूर्ण भाव आप बहुत भल रहा जाऊँगी आपको अनेक मान सम्मान प्राप्तर योग रही। हाँ दर्शक बंधु आपंकर अनेक सुजोग मिलवा जाऊँगी आप जीवन में एमती किसी नुआ नुआ सुजोग पाइबा जाऊँगी जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल आपको खूब शीघ्र धन लाभ प्राप्तर योग रही आपको परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़ा जाऊँगी सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपको चतुर्पश्वर लाभ ही लाभ मिल भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि योग रही सिंह राशि व्यक्ति मैंने आप कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको धन लाभ प्राप्तर सुजोग मिल जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाऊँगी आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगाक जाऊँगी यह सहित आप घर परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़ जो मैंने संतान प्राप्तर इच्छा रखिंट से संतान प्राप्तर सुख मिल जहाँफल आप घर परिवार सुख शांति लगी रही। हाँ दर्शक बंधु आपण मानक कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा राशि व्यक्ति मानक जीवन में अनेक सुख शांति मिलवार योग रही भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद समय संपूर्ण भाव आप सपोर्ट रहा जाऊँगी यही शुभ समय फायदा उठाते यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्त योग रही आयर वृद्धि होगा सहित आप जीवन समस्त समस्या समाधान होगा। दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ धनुराशि व्यक्ति मैंने आज पर भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल भगवान सूर्यदेव यही भाग्यशाली राशि मान प्रसन्न होगाक जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति मैंने आपको भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा रोथर आपको खूब शीघ्र शुभ खबर मिलवार योग रही आपण मन कहवाक चाहूँ आप परिश्रम शुभ फल आपको मिल आप जो परिश्रम कर फल आपको एवं मिलवाक जाऊँगी जहाँफल आप खुशी ठिकाना रहा आप दीर्घ दिन अटक रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगाक जाऊँगी भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपंकर ठीक समय समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगाक जाऊँगी जहाँफल आपंकर धन संपत्ति जहाँ सब समस्या था यह खूब शीघ्र दूर होगाक जाऊँगी आपको धन प्राप्तर अनेक सुजोग मिल धन रे बहुत सारा वृद्धि होगार योग रही अनेक प्रकार लाभ और धन लाभ बड़ बड़ सफलता प्राप्तर योग रही। तेज दर्शक बंधु आपण मन कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी जहाँफल राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि योग रही राशि व्यक्ति मैंने जब बिजनेस करुँच से बिजनेस बहुत सारा लाभ मिलवा जाऊँगी धनुराशि व्यक्ति मैंने
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଖବର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସବୁ ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।